warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Suaranya terdengar? Terdengar Ustaz. Hmm. Mas Alif, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mas Akbar? Bisa sehat, Ustaz. Saya izin Mustami hari ini, Ustaz. Oh, Mustami. Nah, nah. Ya. Nah, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan tadrib atau latihan atau praktek juz 30. Kita mulai dari surah Al-Adiyat. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bentar. Nah, kita sambil merajaah hukum-hukum berkaitan dengan surah Al-Adiyat.
Di sini wal adiyati dhabha, beberapa hukum yang perlu diperhatikan. Yang pertama di lam sukun, ini hukumnya al-qamariyah, lamnya jelas. Wal a, lamnya tidak boleh mantul. Wal a, nah itu dihindari. Wal a, bukan wal a tapi wal a, wal a. Kemudian lam mempunyai sifat bainiyah, ada aliran sedikit. Wal'a, jangan keburu wal'a, wal'adiyah, tapi yang benar wal'a, wal'adiyah, menyesuaikan tempo. Kemudian nggak boleh masuk hidung, jangan a, wal'adiyah, a, nah itu masuk hidung. Wal'a, ketika ditutup hidungnya itu tetap sama suaranya. Wal'a, gitu ya. Wal'a, ini mad tabi'i, dua harokat. Dia, sama-sama tipis. Dia, jangan dia, ti, ya, bukan dia, tapi ya. Wal'adiyati do. Nah, do di sini tebal, isti'la. Do, bukan dabaha, tapi do. Do be. Baknya sukun mantul. Di sini qalqalah sughra karena ada di tengah. Do be. Kemudian karena ba hurufnya tipis, maka do be. Jangan do be ha, do be, tapi do be ha, do be. Ha di sini tanwin fathah, waqaf, ini namanya mad iwad, mengganti tanwin menjadi mad, yaitu dua harokat. Wal'a, wah dari wawunya ini tipis, jangan wa, wal'a, tapi wal, wal'a, wal'adiyati dhabha. Kemudian falmuriyati qadha, fa juga tipis, fa dan falmu, fa, falmu, lam sama alirkan sedikit, kemudian jangan sampai mantul. Falmuriyah, ya, dijaga sifat istifalnya, tipisnya. Dia falmuriyati ko. Sini tebal. Ko. Jangan qadha. Tapi ko. Kode. Dal tipis. Jadi qaf tebal. Dal tipis. Nah ini yang terkadang kepengaruh dalnya. Jadi tebal. Nah itu dihindari. Harus dijaga tipisnya. Kode. Kode. Jangan kode. Ha. Kode. Ha. Tapi kode. Ha. Kode. Ha. Falmuri, mu mencucu ya. Falmu wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Tidak sempurna dhammah kecuali dengan memunyungkan kedua bibir. Mu, mu, jangan mo, mu. Nah, jadi bunyinya itu ke u, vokal u. Falmuriyati qadha. Kemudian falmu, sama mu. Jadi setiap dhammah itu mencucu. Falmu, falmughirati subha. Samakan panjangnya hi, karena ini dua harokat. Ro ini dua harokat. Ha ini juga dua harokat. Nah ini distabilkan atau konsisten. Ghirati subha, jangan fal mughirati subha. Nah hanya kepanjangan harus sama, dua rakaat dengan yang lain itu sama. Fal mughirati subha. Fa'atharu. Nah, kemarin sudah ro sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, ini tebal. Fa'atharu.
Fa'atharu. Jangan fa'atharna bihi. Fa'atharna bihi. Nah, ro selain dia tebal, dia juga ada aliran. Fa'atharuna. Jangan fa'atharna. Sarna. Sarna. Itu kurang aliran. Fa'atharuna bihi. Hi di sini karena dia kasroh, hak domir kasroh, kemudian sebelumnya dan setelahnya bukan sukun dan setelahnya bukan hamzah. Nah, ini termasuk mad silah sugro. Munculnya ketika di wasol silah. Bihi naqa'a fa'atharuna bihi naqa'a naqa'a qaf sukun mantul qalqalah sugro naqo karena qaf dia tebal isti'la maka mantulnya juga tebal naqa'a eh, kemudian cara memantulkannya jangan ada hamzah naqa'a itu salah naqa'a tapi naqa'a naqa'a jadi sempurnakan dulu qalqalahnya baru ke ain. فأثرن به نقعا fawa sama sama-sama tipis fawa jangan fawa sato fawa fawa sama bunyinya fawa sato nabihi jam'a ini juga tebal po sato sato fawa sato nah, kemudian jangan ada udara karena ini jahar. Po dia punya sifat jahar, tidak mengalir udaranya. Kemudian disiddah, suaranya kuat. Fawasatona bihi jam'a innal huruf hijayah yang guna itu ada dua, mim dan nun. Ketika bertasydid, ketika bertasydid ditambah gunanya. Inna dia ada di tingkatan akmal matakun. Tingkatan guna yang paling atas yaitu guna akmal matakun inna amma innal in nah ini nun sukun bertemu sin ikhfa hakiki di mana setelah nun kita juga perlu memperhatikan tebal tipisnya. Setelah nun, apakah dia tebal atau huruf yang tipis? Nah, di sini sin dia tipis sehingga i jangan iong tapi yang benar isa ditipiskan gunanya. Innal insa beda dengan innal insana. Nah, beda ya. Yang benar gunanya tipis. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, di sini dal dia sukun karena wakof. Kemudian karena wakof dia menjadi qalqalah kubro. Lakanud. Dia panjangnya kita tadi untuk mad alif li sukun dilihat dari pas ta'awud ya. Kita ambil 4 harokat. Lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu
Ini sama mad silah sugro. Mad silah sugro atau mad silah qasirah. Ala dza. Nah, hu dua harokat, la dua harokat, zalik za dua harokat. Nah, ini juga harus konsisten. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, lihubbil, jangan ada udara. Lihub. Nah, itu kalau dirapatkan di kedua bibirnya, insya Allah nggak akan ada udara ya. Lihubbil di suaranya tertahan, udaranya juga tertahan. Kemudian kho, ini tebal kho, jangan khairi, tapi kho. Ya sukun sebelumnya ada fathah maka dia lin, sifatnya lin, mudah. Khairi, khairi, jangan ditekan khairi, tapi khairi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم Ain ada aliran bainiyah ya'lamu jangan macet seperti hamzah ya'lamu tapi ya'lamu idza jangan ida tapi idza bu'thira ma ro tebal bu'thira ma fil qubur. Qaf jangan ada udara ku. Nah itu kaf, kaf. Ku itu kaf. Ku ku ini qaf. Ku ku. Ya, kalau qaf dia nggak ada udara, kaf ada udara. Ku ku. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Nah, di sini hati-hati shod tebal ya. Wahussi. Jangan wahussilama. Wahussilama fi sudur. Dal tipis sudur, jangan du, itu tebal. Sudu, وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Rabbahum bihim ikhfa syafawi ditahan Rabbahum bi setelah mim sukun ada ba ini ikhfa syafawi. Kemudian Rabbuhum bihim ya. Di sini mim sukun bertemu selain mim dan ba. Itu ya di sini ya. Nah ini idhar syafawi. Bihim ya. Hanya dijelaskan saja mimnya dialihkan kemudian ya. Bihim ya. Ya, jangan ditambah guna. Bihim yauma. Itu salah. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Yauma idzil tanwin bertemu lam idgham bila guna. Dari sisi kesempurnaan idghamnya dinamakan idgham kamil karena sempurna langsung ke lam. Zilla makanya dia tandanya tasydid. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Anda ulang. Nah, baca sekali kemudian nanti antum gantian.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nah, sekarang antum baca satu-satu dimulai dari Afan. Ada yang mau masuk belum sempat di admit. Nah, silakan mulai dari Mas Alif. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Lagi. فال نعم أستاذ. فالموريات قدحا Ya. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Ja. Diulangi udaranya. Ja. Ja. Jam'a. Jam'a. نعم أستاذ. فوسطن به جمعا Lagi. فوسطن به جمعا Ya. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. Eh, و... untuk kol-kolahnya jangan didorong. La syahid. أوه نعم أستاذ. وإنه وإنه على ذلك لشهيد. Masih و... masih la syahid. De. Nah, itu seperti diberi harokat. De. Nah, la syahid.
La syahid. Ya, coba lagi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, merasa beda nggak awal sama tadi yang terakhir? Beda Ustaz. Iya. Coba lagi yang terakhir, diulang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. mm, أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. barakallahu fiik. Selanjutnya, Mas Yazid. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Toknya ya, toknya jangan ada udara. To, po, ada ditekan lagi. Po gitu ya. Po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, lagi diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. Lagi. والعاديات ضبحا. Hmm. فالموريات قدحا. Lagi. فالموريات قدحا. Ri, jangan ri. ري- Ria. فالموريات قدحا. Ujungnya jangan ha, tapi ha. Coba ikuti. Ha. فالموريات قدحا. Lagi. فالموريات قدحا. Nah, masih. Ha, ha. Jadi jangan dibuat ngerem, tapi ha, ha di udara. Ha, falmuriyati qadha. Beda dengan falmuriyati qadha. Nah, ha ada kedengaran beda. Qadha Beda, Ustaz. dengan qadha. Nah, coba diulang. فالموريات قدحا. Nah, masih ya. Ha, ikuti hanya aja. Ha, 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 ha. ha. Nah, itu bayangin digabung sama huruf lain. Misalnya digabung haba, ha, haba. Jadi Ha, bu- haba. nah, jadi suaranya sama seperti itu. Haba bukan ha ba, bukan gitu kan? Ha ba, tapi haba, ha, qad ha. Nah, gitu. فالموريات قدحا.
Masih sedikit. Ya, lanjut dulu. فالمغيرات صبحا فالمغيرة فالمغيرات صبحا ti tipis ti falmughirati subha فالمغيرات صبحا Hmm. فأثرن به نقعا Sa-nya tipis sa yang so saru sa saru saru. فأثرن به نقعا Hmm. فوسطن به جمعا Sa tipis juga bawasa bawasa. فوسطن به جمعا Nah, yang terakhir ini A-nya pas ya bagus. Nggak ada A gitu ya. Jam'a jam'a. Nah, coba diulang. فوسطن به جمعا Nah, itu. Coba lagi. فوسطن به جمعا Nah, terus toknya masih ada udara sedikit. Bahasa to. Terus tebalnya kurang sempurna, kurang maksimal. Jadi maksimalkan lagi. Bahasa pona, bahasa pona bihi jam'a. فوسطن به جمعا Mm-mm. إن الإنسان لربه لكنود Ditambah guna. Diulang. وإن الإنسان لربه لكنود eh Ilsa tipis ya. Tadi yang pertama sudah lumayan tipis ya. Ilsa. Nah, innal insana li rabbihi lakanud. إن الإنسان لربه لكنود Iya, إن eh, إن iya, إن bunyinya gitu ya. Innal insa. إنسان Ya. إن الإنسان لربه لكنود Innal ditahan lagi. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور Bu'asi. Sa-nya tipis. Bu'asi Roma. أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور Ro-nya tebalkan. Fil kubur. أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور Kurang jelas.
fil kubur. Di fil langsung fil kubur. fil kubur. Nah, hafala. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Mm-mm. وحصل ما في الصدور Nah, ha wa hu. Jelaskan ha wa silama. Kemudian fis sudu dalnya tipis. Fis sudu du wa و- silama. وحص Hmm. وحصل ما في الصدور Nah, Sod ketika kasrah si gitu ya. Wa silama fis sudur. Tebalkan lagi. وحصل ما في الصدور Hmm. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Yang ini tipis ya. La khabir. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Hmm. Terus mim sukun bertemu ba ditahan ya. Tambah guna. Rabbahum bihim ya. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Nah, di sini bertemu ba ikhfa syafawi. Yang ini izhar syafawi. Yang ditahan cuma ikhfa syafawinya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Nah, ro yang sebelumnya sukun, sebelumnya domah, nah itu masih kurang tebal ya. Suduru, nah, itu juga tebal. Suduru. Jadi jelaskan lagi rohnya. Fil kubur. Nah, buru. Nah, barakallahu fiq. Selanjutnya, Mas Akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد Lamnya أف lihubbil khairi. وإنه لحب الخير لشديد Masih terdengar mantul sedikit ya.
lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi sedikit tambah aliran. Coba lagi. وإنه لحب الخير لشديد Ya, coba dikurangin sedikit lagi. وإنه لحب الخير لشديد Nah, coba langsung lihubbil khairi. Lihubbil khairi. Apa Ustaz nggak? Tidak terdengar. Ikuti Boleh tolong diulangi? lihubbil khairi. لحب الخير Lagi, diulang. لحب الخير Masih ya, sedikit. لحب الخير Nah, yang terakhir ini bagus. Lagi. لحب الخير Hmm. Wa innahu. وإنه لحب الخير لشديد Nah, melanjut. أف أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Nah, ini ya. Lam sukun. Lihubbil khairi. Lihubbil khairi. Fil kubur. Fil kubur. Jadi bersih dari mantul untuk lam. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya eh, Mas Imam sudah bisa. Sudah Ustaz. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lagi. أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, jim. Nah, itu enggak masuk hidung. Jim. Coba ikuti. Jim. جيم Lagi. جيم Sambil ditutup hidungnya. Jim. جيم Nah, kayak gitu ya. Terus ainnya juga enggak masuk hidung. Au, au. Nah, itu au. Jadi bukan mm. Coba ikuti. A'udzu. أعوذ Nah, susah kan? Soalnya ada sedikit masuk hidung ainnya. Lagi. A'udzu. أعوذ A'udzu. أعوذ Ya, jadi kurang ke tengah. Coba ikuti. Au. Nah, jadi ada a aja dulu. Au gitu. A ditekan dulu. Coba. Au. ngu Nah, nggak ada kan? Jadi langsung ke agak ke atas. Au. أعوذ Nah, oh ya, ditasdid dulu coba. Ah, a ah. a Wow. au Nah, kurang alirannya. Wow.
oh, 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 Untuk yang ini masih kurang aliran. Wah, gitu. Wow, baru lepas. Wow. oh, Nah, yang pertama itu hamzah. U. Kemudian ainnya tasdid. Wow. oh, oh, Nah, a. ah, ah, A'u. A'u. oh, Nah, oh, jadi berusaha di agak ke dalam gitu ya, ke tengah. A'u. 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 Coba lagi. oh, oh, Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, sudah lumayan, nggak masih hidung. Coba lagi untuk jinnya ya. Ainnya masih ada sedikit. Coba lagi. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, بسم الله الرحمن الرحيم lam dia millah, jadi ada aliran ketika sukun. Millah dan millah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ro juga sama. Hirro, jadi agak pelan untuk millah dengan millah. Bismillah. Coba ikuti. Bismillah. بسم الله Nah, kayak gitu. بسم الله الرحمن الرحيم Hmm. والعاديات ضبحا Sempurnakan dulu baknya. Dobha, jangan dobha, dobha. Dobha, jangan keburu ke ha. Tapi dobha gitu ya. Dobha, dobha, ikuti. Dobha. ضبحا Nah, dobha. ضبحا Wal'adiyati dobha. والعاديات ضبحا Nah, tinggal sempurnakan banyak. Dobe, gitu ya. Coba ikuti. Dobe. ضب Nah, dobe ha. ضبحا Nah, wal'a. والعاديات ضبحا Ya. فالموريات قدحا Mm-mm. فالمغيرات ص- فال فالمغيرات صبحا فأثرن فأثرن به نقعا Tebalkan ro sukun sama kof sukun. Fa'atharuna. Fa'atharuna bihi naq'a. فأثر فأ فأثرن به نقعا Hmm. ف فوسطن به جمعا
Hati-hati, sa tipis. Dan soto, sa, satona. فوسطن به جمعا. Fawasat, fawasat. Nah, Ustaz. فوسطن Fawasatna bihi jam'a. جمعا. Mim jangan mantul. جمعا جمعا. Jam'a. Ya. Fawasat, fawasatna bihi jam'a. Hmm. Innal insana li rabbihi lakanud. Hmm. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Lagi Afa diulang. Wa innahu. wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Idza bu'thira ma fil qubur. Diulang. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa khus wa khus wa khus wa khussila ma fis sudur. Shotnya tebalkan lagi. Wa hussilama. وحصل ما في الصدور. Nah, yang sad yang terakhir fis sudur ini tetap tebal, kemudian dal tipis fis sudur. Wa khussila ma fis sudur. Hmm. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Coba tipiskan lagi la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, terus ro, tebalkan juga ro, dan rabbal ra ro. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yang diulang inna rabbahum. Sekali lagi inna rabbahum. Gimana Ustaz? Diulang lagi inna rabbahum. Yang ayat terakhir dibaca lagi. Sudah. Gimana Ustaz? Suaranya putus-putus Ustaz. Oh, putus-putus. Baik. Tes sekarang. Ya, sudah jelas Ustaz. Nah, diulang yang ayat terakhir. Inna rabbahum. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah,
Udah baca semua ya. Nah, ini langsung dibaca. Silakan dari Mas Alif, surah Az-Zalzalah. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Arud, tebalkan lagi. Arudu, arudu. وإذا زلزلت الأرض زلزالها kurang tebal Ustaz. Sudah lumayan. Nah, coba lagi. إذا زلزلت الأرض زلزالها Hmm. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Wawunya, wawu sukunnya disempurnakan. Au ke u. أو Au halaha. أو بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Um, Yauma idi. Ini masuk hidung juga. Di. Hmm. Diulang. يومئذ oh, harusnya masuk itu. Masuk hidung. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Yazid. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Zanya, وأخرجت zanya dijelaskan. Zu, zu. Coba baca zu. الزو Itu mepet dengan zal. Sama زو yang itu zu. إذا زلزلت الأرض زلزالها Nah, itu ya. Coba lagi. إذا زلزلت الأرض زلزالها Hanya nggak perlu ditambah. Samakan dengan zanya. Zilza. Sama dua harokatnya. Zilzalaha. Ha. Zalaha. Lagi.
إذا زلزلت الأرض زلزالها Nah, وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ditambah gunah. Isa. وقال الإنسان ما لها Yang pertama sudah lumayan tipis tadi ya. Isa. Habiskan. إنس Lagi. إنس Nah, itu. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها Udah diulang. يومئذ 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 تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Nah, yauma idzi yasdurun. Ditambah gunah. Kemudian dal jangan tebal. Yasduru du jangan du yas yasdurun. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Masih kurang guna. Yauma idzi nah segitu ya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Zalnya jangan tebal. Zo, ya itu tebal. Zaro, za, ذر tetap tipis. ذر Zaro. ذر Ah, di sini dalnya tipis, roknya tebal. Jadi langsung refleks rok ketika rok langsung tebal. Zaro. Tapi di saat di dal tipis. Za, zaro, zaro. ذر Nah, ذر zaro. Tebalnya jangan mulai dari zal, tapi di ro ya. Zaro, zaro. Nah, kemudian eh, zarotin itu jelas tanwinnya. Zarotin khairoyaroh. Nah, ini ditambah guna. Khairoyaroh. فمن يعمل Nah, مثقال ذرة ditambah. خيرا يره Nah, jadi wambi guna ditambah guna ya. Famaya ditahan dulu. Ini ditahan, ini ditahan. Khairoya. Nah, itu ya. Ulang. فمن يعمل مثقال ذر Ya, salah benar-benar. terbalik فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Nah, ini jelas ya. Darotin khairoyaroh. Jangan lupa khairoi itu ditahan nanti. Nah, lagi.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Nah, lagi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Nah, gitu ya. Jadi idiom gunanya ditahan dulu. Kemudian ada ikhfa juga ditahan. Ikhfa hakiki. Terus eh, mana tadi ya? Nah, sementara itu ya. Terus ini da darotin. Tuh, dalnya tipis, ro-nya tebal. Daro. Ketika masuk ke ro itu langsung tebal. Daro, daro, daro. Bukan daro ya. Jadi daro, ذر daro, ذر daro. ذر Nah, ذرة barakallahu fiik. Sebentar. Nah, melanjut Mas Akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Z-nya jelaskan Z-nya. Z. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها Akhbaroha. Nah, tebal. Akhbaroha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Nah, bilang. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Hmm. Nah, si Imam.
أعو- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jim, jangan ada udara. Jim, jim. Terus ainnya ke u ya, vokal u. Au, bukan au, tapi au. Au, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعو- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syaito, syaito. شي شيطان. Nah, أ- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. nah, di ro juga pelan ya. Millah, niro, sama. Millah, niro. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Hmm. إذا إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ro-nya tebalkan arodu. Arodu. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Wa akh. Nah, tebal. Wa akhro. Wa akhro. وأخ وأخرجت الأرض وأخ Wa akh. وأخ Coba ikuti. Wa akh. Wa akh. وأخ Lagi. Wa akhrojatil. وأخرجت Nah, lanjut. وأخرجت الأرض أثقالها Panjangan. Asqolaha. وأخرجت الأرض أثقالها Hmm. وقال وقال الإنسان ما لها يوم يومئذ تحدث أخبارها. Panjang. Koknya tebal. Ketebalan. Ketebalan. Kurang tebal. Ah. Ah. Jadi menyempit. Bibirnya itu menyempit. Tapi nggak sampai mencucu. Nggak sampai ah. Nggak. Tapi ah. Ah. Ba. Ah. Ba. أخبار Nah itu masih tipis. Ah. أخبار Kalau ah ini tipis. Ah. 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 Ba. أخ Ah. أخبار Ba. أخبار Kurang tebal. Ah. Sempitkan. Sempitkan tapi nggak sampai mencucu. Oh. 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 أخ Dialihkan. Dialihkan. Oh. أخ Oh. أخ Nah.
يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها Hmm. بأن ربك أوحى لها أو sempurna. أوحى Nah, auha أوحى ya bian. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Nah, masuk hidung ya. Yauma idi di di. Coba sambil dipencet hidungnya. Yauma idi. يومئذ Nah, ya sudah masuk hidung. Terus nah, diulang yauma idi. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Nah, di short kurang tebal. Yos, yos, bukan yes, do. Yos, durun. Terus liurau, nah, itu roknya tebal. Liurau, bukan rau, liurau, rau. Nah, hilang. Yauma ini. يوم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Nah, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره darwo. Coba ikuti. Darwo. ذرة Nah, itu. Darwo. Famai. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Nah, tin kho itu enggak mantul ya. Tadi sedikit mantul. Zero tin kho, tin kho. Nunnya jangan mantul. Tin kho. Famai. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Masih mantul. Zero tin khoiro. Coba ikuti. Zero tin khoiro. ذرة خيرا Lagi. ذرة خيرا Nah, masih mantul. Zero tin khoiro. ذرة خيرا Nah, itu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kurang tebal ya. Sama dengan daro. Syarro yaroh.
ومن يعمل مثقال ذرة. Nah, betul. Dzarrati. Ulangi Ustaz. Bilang. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, ya, ro ya. Ro. Dijaga tebalnya. Terus juga kho ketika sukun itu tebal. Oh. أخبارها أخبارها kalau gini ba akh ini tipis yang benar ba akhbaruha. Enggak, kita nggak lanjut cuman murojaah hukum-hukumnya saja ayat 1 sampai 4 ya, mulai dari lam yakunil. Di sini mim sukun bertemu ya, hukumnya apa? Lam yakunil ladina. Mim sukun bertemu ya. Satu-satu ya. Coba Mas Alif. Lam yakunil ladina kafaru. Oh, Mas Alif keluar ya tadi. Mas Yazid. Lam yakunil ladina. Mas Yazid. Suaranya terdengar. Dengar ya. Nah, Mas Alif ini apa? Lam yakunil ladzi. Hukumnya mim sukun bertemu ya. Apa? Diulang. إظهار شفوي أستاذ. Nah, izhar syafawi. Alladzina kafaru Mas Akram. Oh, ya, yang sebelah Ini mananya, Ustaz? ini namanya apa? Di atas alif ini ada buletan. Itu yang shiver ya, Ustaz? Sebentar, sebentar. Apa tadi? Diulang. Itu shiver ya, Ustaz? Ya betul, sifar. Tepatnya sifar apa? Kan ada dua ya. Sifar mustadir dan sifar mustatil. Ini termasuk sifar Yang mustatil. apa? Yang mustatil, Ustaz. Hmm, bukan. Di sini Kan ya? dia mustadir. Dari Anda. Ya, yang artinya fungsinya itu meniadakan atau tidak menganggap yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu kan alif. Ini tidak dianggap, tidak berfungsi gitu ya. Nah, min ahlil min ahlil silakan Mas Yazid, sudah bisa Mas Yazid. Bisa Ustaz. Nah, min ahli nun sukun bertemu hamzah. Izhar Ustaz.
Izhar apa? Izhar Izhar halki Ustaz. halki. Nah, karena bertemu huruf halq tenggorokan. Mas Imam, al-kitabi. Ini al apa? Al-qamariyah atau asy-syamsiyah? Al-Qamariyah Ustaz. Al-qamariyah. Al-kitabi wal musyrikin munfakina. Munfakina apa? Ikhfa, ikhfa hakiki, ikhfa, ikhfa hakiki Ustaz. Ya, ikhwah hakiki. Ya, sekarang sifat dari huruf hamzah. Mas Alif salah satunya aja. Dari segi udara. Syiddah bukan Ustaz. Dari segi udara. Bukan lupa Mas. Yang lawannya Ustaz, yang lawannya Hamzah. Ya, lawannya hamzah itu jahar. Berarti dia termasuk jahar ya. Udaranya tertahan. Nah, betul. Nah, Mas. Ya. Kemudian Mas Yazid selain jahar apalagi hamzah. Selain zahar yaitu eh, syiddah ya Ustaz. Betul, syiddah Keras. kuat. Suaranya tertahan. Kemudian Mas Akram selain jahar, kemudian syiddah apalagi Eh, istifal. ya istifal tipis. Kemudian Mas Imam jahar, syiddah, istifal apalagi Hmm, Idbak Ustaz. idbak. Yakin? Nah, benar. Infitah berarti Ustaz. Ya, yang benar infitah. Ya, semuanya siapa yang tahu arti dari infitah? Terbuka kah Ustaz? Apa? Terbuka kah Ustaz? Terbuka. Bukan. Kurang dengar apa tadi? Terbuka kah Ustaz? Bukan. Apanya terbuka? Nah, artinya infitah tidak menempel. Ya, apalagi syiddah. Syiddah artinya apa? Suaranya tertahan. Kalau hamas, udaranya mengalir. Nah, terakhir ini, bayyinah. Ini hukumnya apa? Bayyinah.
nggak ada di kurikulum, nggak ada di tapi pernah ana singgung ya. Jadi setiap iya tasdid, wawu tasdid, selain nun dan mim bertasdid, dan juga selain huruf qalqalah yang bertasdid, itu namanya apa? Yang dihentak bayyinah, bayyinah. Nah, namanya naber. Apa fungsinya naber? Untuk menjelaskan tasdid. Untuk menjelaskan tasdid. Kalau untuk gunnah, kenapa dia nggak ada naber? Misalnya jan, nah, jan, karena dia eh, nggak perlu dihentak, nggak perlu ditekan, nggak perlu dinaber, karena orang pasti tahu juga dia ada tasdidnya. Misalnya jan, mau panjang berarti ini tasdid. Jannah. Nah, ini pas tahu orang itu bahwa nun ini bertasdid. Ketika kita baca jannah, jadi nggak perlu di, ditinggikan suaranya. Jan, nggak perlu ditekan. Nah, begitu juga qalqalah ketika tasdid di akhir atau di ketika waqaf minal haqqo, minal haqqo. Nah, itu kita langsung tahu bahwa itu juga bertasdid. Jadi nggak perlu dijelaskan dengan nabar. Misalnya minal haqqo. Nah, nggak perlu. Tapi minal haqqo. Begitu. Jadi selain guna, selain huruf qalqalah yang bertasdid itu dinabar. Misalnya ya, waw, jim, bayyinah, awwalu, awwalu. Nah, mungkin itu dulu pertemuan pagi ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita isi dengan eh, praktik seperti ini ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik,